बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ब्राइटा ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन पे बात करेंगे। देखते हैं कि ब्राइटा ग्रुप के बच्चे किस तरह के होते हैं, उनकी साख्त और इनका मिजाज किस तरह का होता है ब्राइटा ग्रुप के बच्चों का। तो ये जो बच्चे होते हैं ये बेचैन बच्चे होते हैं, सर्द मिजाज, इनका जिस्म ठंडा रहता है, इनका सर ठंडा रहता है, डरपोक होते हैं और शर्मीले, हद के शर्मीले बच्चे आपको ब्राइटा में मिलते हैं। ब्राइटा ग्रुप में एक तो ये शर्मीले हैं, डरपोक हैं, दूसरे इनके अंदर खुद एतमादी की कमी होती है। अब ये सब चीज़ें मिल के क्या करती हैं कि बच्चा फ़ैसला नहीं कर सकता, फ़ैसला करने से कासिर होते हैं, भुलक्कड़ होते हैं, भूलते हैं चीज़ों को, हाफ़ज़ा इनका कमज़ोर होता है। भूलने की वजह से, हाफ़ज़ा कमज़ोर होने की वजह से ये कंसंट्रेट नहीं कर सकते किसी चीज़ पे ज़्यादा। ये इस तरह का इनका मिजाज होता है। बेचैन भी हैं, डरपोक भी हैं, शर्मीले भी हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं है इनके अंदर, फॉरगेटफुल भी हैं, भुलक्कड़ हैं, हाफ़ज़ा भी कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये किसी भी चीज़ पे ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर सकते। जब हम इनकी नशोनुमा देखते हैं, जिस्मानी नशोनुमा है या जज्बाती है, फ़िज़िकल है या मेंटल है, तो ये सुस्त होती हैं। ब्राइटा ग्रुप के बच्चे अपनी सारी ज़िंदगी हर काम में देर करते हैं। जब बड़े हो जाते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं, तब भी इनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। हर काम में देर करते हैं, बोलने में देर करेंगे, बच्चा देर से बोलना शुरू करेगा, चलने में देर, दांत निकालने में देर, फिर वज़न बढ़ने में सुस्त होता है, होती है उसके अंदर भी। कद छोटा होता है, ड्वार्फ बच्चे होते हैं, बोने बच्चे, कद इनका छोटा होता है और एज़ा जो इनके हैं वो कद के मुताबिक नहीं बढ़ते। इनके जो जिनसी एज़ा हैं या जिस्म के दूसरे हिस्से हैं वो ठीक से नहीं बढ़ते। कद छोटा है लेकिन सर इनका बड़ा होता है, हाथ इनके गैर मुतनासिब बड़े होते हैं, अपने जिस्म के हिसाब से हाथ थोड़े बड़े और सर थोड़ा सा बड़ा होता है। सर्द मिजाज बच्चे हैं, पाँव ठंडे होते हैं और उनके ऊपर पसीना सा आता है, चिपचिपे पाँव होते हैं। अब इनका कद तो कम होता है लेकिन वज़न ठीक होता है और ये चीज़ इसे कैल्शियम ग्रुप से डिफरेंशिएट करती है। अक्सर बच्चे इसके अंदर छोटे कद के पाए जाते हैं लेकिन उनका वज़न ठीक होता है और ये डाउन सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं। हद से ज़्यादा शर्मीले, भोले भाले बच्चे होते हैं तो अजनबियों से घबराते हैं, अकेला रहने से डरते हैं, अकेले बाहर जाने से घबराते हैं। ये बच्चे अक्सर रात के वक्त खौफज़दा हो जाते हैं, अंधेरे से किसी अनजान खौफ में मुब्तला रहते हैं, लोगों से डरते हैं, लोगों के खौफ की वजह से दूसरे लोगों की मुदाखलत पसंद नहीं करते, परेशान हो जाते हैं जब कोई और इन्हें टोकता है या कोई और इनसे कुछ कहता है। जब मेहमान आते हैं घर पे तो ये बच्चे अपनी माँ के पीछे या कहीं पे भी आगे पीछे छुप जाते हैं क्योंकि वो डरते हैं, उनमें खुद एतमादी की कमी होती है और लोगों को फेस करना ऐसे बच्चों को मुश्किल लग रहा होता है, इसलिए उनकी कोशिश होती है कि वो लोगों के सामने ना ही जाएं। और जब ये लोगों के सामने जाते हैं या किसी और वजह से नर्वस होते हैं, किसी भी वजह से, तो ये अपने नाखून अपने दांतों से काटने लगते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। रोने से बच्चे का चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाता है। अगर ब्राइटा के बच्चे खेल रहे हैं तो वो कभी भी एक चीज़ से ज़्यादा देर तक नहीं खेलते। कभी वो एक खिलौना उठाते हैं, उससे खेलते हैं, उसे गिरा देते हैं, दूसरा उठाते हैं, उससे खेलते हैं, फिर तीसरा। इनकी तवज्जो 1 या 2 मिनट से ज़्यादा कोई भी अपनी तरफ नहीं रख सकता। वो एक के पास अपनी माँ या अपने साथ आए शख्स को देखने लगते हैं या किसी और को, एक चीज़ उठाते हैं, उससे तंग आके उसको छोड़ देते हैं, तो एक लम्हे एक चीज़ के साथ उलझ रहे होते हैं और अगले ही लम्हे वो किसी और चीज़ के साथ खेल रहे होंगे जिस तक वो पहुंच सकते हैं, जिस चीज़ तक इनकी पहुंच होती है। और ये सब कुछ इर्तिकाज़ की कमी की वजह से है।
یہ سب کچھ لیک آف کنسنٹریشن ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ایسی ہی رپورٹ اسکول سے آتی ہے کہ بچہ سبق پر توجہ نہیں دیتا، بچہ کچھ سیکھتا ہے اور اگلے دن بھول جاتا ہے، بچہ سبق یاد کرتا ہے اور آدھے گھنٹے بعد اسے سب کچھ بھولا ہوا ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ یاد رکھنے کی کوشش میں بچے تھک جاتے ہیں۔ مسلسل کوشش انہیں تھکا دیتی ہے، اور جب وہ تھک جاتے ہیں پھر وہ سٹریس لینا شروع کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انہیں سر درد ہوتے ہیں، اور پیشانی کے سر درد، سامنے کے سر درد ان میں پائے جاتے ہیں۔ اور یہ سر درد اتنی شدید قسم کا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں اس درد کی وجہ سے، پیشانی میں درد ہے تو ان کی آنکھیں اس درد کی وجہ سے بند ہوتی ہیں، اور انہیں آنکھیں کھلی رکھنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جیسے جیسے یہ بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ چڑچڑے ہوتے جاتے ہیں۔ اگر ہم بیماریوں کی بات کریں کہ اس طرح کے بچوں میں زیادہ کون سی بیماریاں پائی جاتی ہیں، جو شائع بھی ہیں، جو ڈرپوک بھی ہیں، جو سرد مزاج ہیں، خود اعتمادی کی کمی، فیصلے کی کمی، بھولتے ہیں، کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے، تو اس طرح کے بچوں میں عام طور پہ نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے۔ جو برائٹا گروپ کے بچے ہیں تو ان میں عام طور پہ نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے، گلے کی سوزش، ٹونسلز ان کے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، پیٹ کے گلینڈ ان کے صحیح کام نہیں کر رہے ہوتے جس کی وجہ سے ان کا پیٹ نمایاں ہوتا ہے، اور گلینڈز کیونکہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں پیٹ کے تو یہ بچے صحیح طریقے سے کھڑے نہیں ہو سکتے، ٹیک لے کے کھڑے ہوں گے یا سیدھے پوسچر میں کھڑے نہیں ہو سکتے یہ بچے عام طور پر، اور کھانے کے بعد ان میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور یہ خود کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، پیٹ میں درد محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ایسا بچہ جو برائٹا گروپ سے تعلق رکھتا ہے وہ بھوک ہونے پر بھی کھانا نہیں کھاتا، کیونکہ وہ کھانے کے بعد خود کو اپسیٹ محسوس کرتا ہے۔ یہ مریض کم عمری میں بالوں کے گرنے کا شکار ہوتے ہیں، ان کے بالوں کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ تو ایسا بچہ جو شرمیلا ہو، جو ڈرپوک ہو، جس میں خود اعتمادی کی کمی ہو، جو فیصلے نہ کر پاتا ہو، جو بھول جاتا ہو سبق بار بار اپنا، جو فل کنسنٹریشن سے پڑھ نہ سکتا ہو، کبھی ایک کام کبھی دوسرا کام شروع کر دیتا ہو، چڑچڑا رہتا ہو، کھانے پینے میں مسئلہ اس کا ہوتا ہو، نزلہ زکام کی اسے بار بار شکایت رہتی ہو، تو ایسے بچوں کے لیے ہومیوپیتھی بہت کچھ کر سکتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں ایسے بچوں کے لیے برائٹا گروپ میں ایسی میڈیسنز ہیں جو ایسے بچوں کے مزاج کو اور ان کی بیماریوں کو سیٹل کر سکتی ہیں۔ اب برائٹا گروپ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو برائٹا کارب، برائٹا میور، برائٹا آیوڈ مین استعمال ہونے والی میڈیسن ہے، اور یہ سب کچھ بچے میں بیریم کی ڈیفیشینسی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، تو جب اسے برائٹا گروپ آف میڈیسنز دی جاتی ہیں تو اس کی یہ سمٹمز ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس کی یہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جب ایسے مزاج کا بچہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اسے سورائنم کے ساتھ، ٹیبرکلینم کے ساتھ، سلفر کے ساتھ، سلیشیا کے ساتھ، کیلکیریا کے ساتھ، گریفائٹس کے ساتھ بھی کمپیئر کر لینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔